الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله ورتلنغنا نشكوني أيكم ما أيغرم ما ألمنا ما أغرسم ما أجدلنتي سداغك كما أداسر كرمبا nasu kuni nasu khanta nasu jura nanduwa suda naduwa munda su wallenki ona arjuma nyadi nakan kason tammundo karago nyani hijiriya nga wujune kamo nagati tan nagati do sino filli waga gemu juwan kason tampillendo karago 2021 oga tawo tampille ke siwo jabinden kam magola da mago misiri kurumba ke tera sinka mampaga no nyakundu alla ga yingin subhan jajilen ko makara mataran jigendi kari hankaran katiketa soban banga mullege ngusa kande na fatawa ke wa utu wa iran kullu ngusanti dubane masha Allah la quwwata illa billah wada Allah nyagati to golum po shiru adi makanguto kallanko Allah hurun nema na wotun ton chaga jamandi na kasuran kon chaga ne kati ikorunga na hamigu mum paminu nyara duwa munda na su wada Allah nyaganda haroga ma anduran to goko haroga ma anduwa wuke durantogo ko Allah wa yingini oduwa suga to sondo meke fonnogo arna hamminin cu jara na hamminun yara na khotam bago kamma na watumara kembagandi na fitnanun kari ti Allah hormanda barake ko billaga arno question nun jabindendi akhiego ati khogone nyancanko mukunu yalli debendi khogone ke girina daga mukunu ku kunyi adaga mukunun kunya sagante katti kanga amaga tengi kanga adaga honga farandan kilanki ki aghibe hay kediga me kono kuno gadu wa umurnoy hay faransiya abilaga daga na faransiya bugudo tambayere lernu hillimma odi nyame kamma o malay on kiramo khomo ati je nyani iga abiyo mutu hakati be atindo imarin ke warde idin ke warita gabegel li faransi nagi kara gaidi ngarno iriya gincha ku yagarin kase nya kam makabalange walhamdulillah rabbil alamin akinyi le france akinyi faransi illa karam dasimale akinyi faransi ko tabe illa kara ako wonan jango ay katta 10 jours kawaram bito tammin kawaram ma wakim bakka haram nan kelengi ima sigira ta khonenga ida daga ke damana manchu nyaga ngo gona kenan mago ina wari kenke aga nyamu gosu ina wari ke kini non kunna tawo ina murun ne ngara oda alla nyaga jalla wa ala akhi an khona ke ga no be asan content Allah abirante yani afure yani Allah ta kenya amu contenta Allah ana kanwa di ana gunne di amamu ko Allah ana kittiyade ana ti men fohuma mo alora Allah nyaaga ti Allah togonum po sirundo Allah magangutu be nugan kallanka suwa ado Allah tuwa gunyir wayendo asembe nyir wayendo ke sitti sugatini amina nan caagena Allah nyaaga tanken nangiri khadanke de binate malina mogole garin kase keena saganya gendi angara kenyati Allah wala ken Allah nyaaga an ko gonake arna bagandi kattanga Allah daga Yusuf saga kati habai alayhi wassalatu wassalam ya rab arnan ko wonde saga kattara joyi kitte kamma akisinde wala be sunya ga duwa nga akeda o ga hillandi be konno tuturu question nu yabe ndengane nane simande yaade question ku jabinde privé orande question nu yabinde privé orande munuma defulolu de parce que lolu de fammetti na question nu njaabi privé je répète oran har daru ngeti may wonon datare ngene awo surtout kay wo ken kama honu ga tokoy na waranga de haranga ma warin privé kay a jaabi kahini question kada ken golle a faamu lan ta jaabi ni kahini question ku yanga ma wara kaltille munu kuwai ngeje na ni question nu njaabe njahana karambande ni moro mamadou cissé ni moro idile munu nandi hilli bane bo lebul ku benu gi wure kunna khayni katti yaay
Muhammadu Cissé numéro banta numéro ndagana kumbane ya terenka ngana Cissé kallon terenka ngana kesho be terenka ngana jabenca naburu na ke bane terenka na jabenca naburu ihilli bana pet ndagani ya numéro num bay anji nganati waccam bagara kesho ngari ngey har nga manya bam privé kede na saha katta na saha kappa kesho nunga ange kesho ange message singar ni ke hakati be bunda ko na kami sa sunu korni yuñini ale haala ke suudi ngigane fata wanjana ngiyu lawangel gana ujune message warni kiyen anyi mena hay angem bagal sa sanda waringa am privé nga xanna maganja bam privé ke na sa kappe question nga bangal gada waringa na sa kappe question nga kartumu gada waringa nyame gada waringa mama sa gada waringa ketan gegen to ko numéro mbane jagana lante yo kiisuwo ñagani fofo ɗam mbewɗa ko moga tampini harankama gananga baka wompowa oranta jaabin en privé allah gatu ke privé kibara jin tasi o cegandanimogo ɓe honi ko daga hari jaabini yimmea jaka kennan kotimmaga sirna message ñalga nan maga jaabi maga pagada lohowa daroxe munda seri summogo tirndi keesoyi nantona jaabi privé orantay assoalul awal كيسيو هنا نهاية اتفق مع امرأتين على زواج إذا يغري يقوى نجمو إذا كهي إذا يغري يقوى نجمو نمتي ويخني إذا يغري كده جمون لي إيمانو غاوة سيدة قيماكو هابنون كنا هنا إذا كن نغن يغري كده كونين دي يكون كن أما سيري سوني كان دي أغانتي فاوتوغن نبيدي هابغا ساغي هابي فغدعها حتى زنا بها yahabatugu nogo segare ke nene ada marasa maga jofene a sagudayi maga ragene na ngarjare wacca ada koni keda yagare ke menna konida isagunte ñananga xanuye ngonaxa fonne siyaguntahi gundo xote hayga konanda ita konida ando sene magaraye de ita kota maga buguti ke ñayinako eti xalas sasi ken gesa fini ni ke ndaxam munda iken to ammun ne haba tugun medde ga dangar jagandi de kenya hanya khini keta atini de me ina no gommono ni itam maga saga ke diga medi higamu kitron haba tugun ne keti kena wa yakhni iti a ganya khini kenna ga khibar khi ke goni kenke anye me safini anna haqto ya kharenga wuno ame sasi ngaliya idani morom bloqué anani moro kurumbangutu ina ken ka bloqué vraiment imanu ga hakam mana presoli kamma futu feta kayene ki aganya lengima keme yana dunano gonni keme ndagilli nyana vraiment ya gare ki gana tinta munda ida gar ko tabe ga ko lenki aka no yenti maga yayi kila sama ya digan ka bakata kille al jawab onati jabe nga nga conseil be konno igunda sirebe gana allahi ando ya gare gana allahi khanya khime khama ka dunye golle ke ga to ko ga hilli bana kala habanon to agullade anje no gare mbaji mo shehod agara me kinni me andi gamano wasela gamano wa kinni me ay kada ko fabonu nyana komi samuru nana gana hariri habanu nati kitte wadi walla khanne ana kama kitte ana kama adu khabaga masala nyenga bondi katte ya gumbi laga tappe angana yegunu wala nay gana gana mukiya français lunga il est fiancé ni gonu di murndi garunga diga ubenu konno hari ya galle mo yegonu to konno angana yagare munda kajje musse hondi sariyam pajunta yere yagunta hibaga matta hidiga mu wano c'est interdit par la religion kana kundiga mu ko yagare be huttu makka tandala tammakka te tammakka tandana ando kenna khawni diga mun ko kana appel video ngari kana daga ige McDonald's nga kana daga ige restaurant nga aganaro wotoba ako baga yagiya kundu aka haga yagiya de haga yagiya ne tamma makkati shariyan da kenka bu maga wafani ya ngahi landi be ko nanda angati ke yaganne ko ada ga hakkan no gondi ama sereñu no ampatugo no kusa nene no nya haga parni jagali sere gara waya gare nene ne keme wuccedi kundu aga nani fogante kunnaha ganda sima yagaren gida nani ni anda sima yagaren gida nani na jimul lemminiya ma yagare be gane sorombali len giduga heheba yagarunga pare yagara hunki mamba ka soromba senga na gena yagaren kita na yagaren kita yagunta ganaka har yagunga na ganaka na yagaren kita nan kinya yagun ko tankane golle sun to ko ke sone gara tada nene alay bismillahir rahmanir rahim aku sa nene
wa thalithan nga sikkandi ɓe kon noon oɗa allah ñaaga subhanahu wa taala arnanko engrais hinin komo koɓe gelli kunduwaganayi nda allah ñaaga arnanko haɓatugol ne bo haɓatugol ne dammaxa haɓatugol ne ɓe ga sakka ɗo leññigo ñakkenga sagi magaɗa warjakandi an taka hari yaago ñuttayi maga toxayi ko i kene wa yaxini kenne haɓatugol neña haɓatugol ne lehingankenga waraɓe an nga hinaxa tandi ɓe konno ndatu anga ko anga tangi njaaɓe ndukku ndatu anga mun na xon na hoɓe jaaɓi annaɗo na jaaɓi yaxare ke anna yaxiya walla manna maxa yaxiya walla manna ɗo maniya ngegan conseillene keɓe gelagana ngaɗo yaxare ke yaxuyeñe bo anta maɗa presol lanka maxa soro ngegan conseillene keɓe maxa yaxare ke yaxi ngara kengoɗo saabu ɓeyi añi mere ko antanta yaxare munda anganta yaxare munda mannanga wutu kedde keta wa sania saabu hilade mi gatanna maxa yaxare ke yaxi an patugu neke hay kake noxoñe an ngatunandara noxolla ñakkenga an kendo ken naami kuñi mbabaxaw jam ke mu yengoten ɓe wa thalithan saabu sikkandi ɓe ngati ngegana ganna maxa yaxare ke mundu est ce que angana ke yaxare mundu anganaro tayi allah wa saxiraxu kittaɗa an patugu nenaxaɓa i kiñeme i halle an patugu neɗa tout an kane aɗa an patugu ne tout an kane oɗo wasina an patugu ne mi andaxu saxu mbogay angella waxa saqa kunga sakkanganaraga terranga wona ɓeyan hinaxa tandi ɓe ngati yaxare ke ngegana annam mungay lew angana ke yaxare ndan mewtu anna maxa daga xaqunkenundi serengana kutu yaxare nda anna xaqunkenundinia allah ntaxa xaqunkenno moxa ɓegan xawa yagaxo yaxare ngana kutu igondi allahu akbar angama amulli allah gamannema allah ntaxa igo ke xaqunkinnayi an xagama xaqunkinay su ando allah wey wa sualu thani ke ani ke so hinana innaha tuallimu waladaha alquran yaxareñani ati inire meña xarango min qur'anay alhamdulillah kode xeerim bay kene yaxaren xarangen jire yaxarengana xarabane allemu ko hay xarangen joppanan pinamaxa inire muña xara ine meña xarango min qur'anay ide xarango ni sora yegoy igusa kuna iti ke sora wallahi walla ñanamu ko wallaji nafsi biyadihi nakunati kamane ɓe ñonkinga kitten noxonde angama ke sora tulenki nankatta na famoa masha allah la quwata illa billahi kedake awa ide wari keta daga mati gidare meññaba aɗa katte kenña harangundini awa sora ke haranga ke maga anda fam bo ima garen kabanteni keke maga tirindi maɗa sora ketuma ama tuba kikeken koniñiga kuna idan ke kune sasamal kafarange yamantiya question mbayere an kamal jawab ona tijaɓe nga aganañi angada digame kiko kota keɓe aganayi ken kotaga dangi lemine kema sora ketu alkafara ñanagan baw anti angama ke sora tu lenki anda lenkiya ko lenki ganañaga dangi su alkafara ñanaga aganayi kuna angama dettirayi ken goro wasina alkafaran tan walla aganañi aga kadasima keke magoto a tirindi kede gada harangunde a tirindi manayi maɗa tu ken kota kuttendi ba aganagada to ken kota kuttendi su hari alkafara nga sereɓe anda kama mame wari naam o duwan pabaɗa sahanga o duwan ngahindate sahanga wa sualu thalisu keesi o siggandi ɓe gayre tazawwajat ati yahi tanji kisine irigi yahreñan lemmu tummianiɗi kimanaha i hay sikkiti leñerundi ñay kuntu i kinara yaharen pillandi ña sahi kamma gelli kenga sahi kammani iɗo jamunga amame jamunga boguɗo kiyen jamunga na boguɗo te ikana boguɗo noge i tampi siri ala fe magi walla adi gollontaki yimmen ide a katti sarnon billeya wa amaraha amamuha birrujui i haɓa tugu non ɗi ñamari ñille katta i kine i kombenga ken koti kamma kaganta haɓanuga ɗi ñamari i daga idañi tambiyeɓe gañino ganni kenni sangue ñayi sasan koto igongiri vacanci nga ri adi vacanci kesuñe jamanen kaptali ñayi ikewa burusundi de ari burusu keyi gamminati bolonge aɗa ɓito tammiɗo fillowaña a sage dagana anamugu de adi wari jahanten togoti kasu bane iwa kasu bane ida ko a soronda awa iti kada koka gidada maka bo kada koka kokonenda maka aka kokonenda nanti wari jahanten ñani iwa kasuy amma katire mehelemme key igada kenko kenda golle ñille talla mbonnoti ya yigondi halle koye kembireya la yattasilu biha wala yurusidu laha ante téléphone ne ante hoxeni kattiya
imme sigido jarande igana daga no su ina tan nan kina ngame kam kana no ke jara maga bono igo ke lerini kadi adi wakansi ke sunya kapitali ke ay Bamako masha Allah wala quwwata illa billah adangi kata ide be ngabitosi ke ped agembe ge nyai ay li khat asurun na nyamari awa ha itangi anga ko nyaari ke masalla kan ka wakana sigido ke jarande yano ko ke maga bono ati ma jara sigida ba awanga ma jara ka nyame kamati ay bur ara tigara raga ay le kati itarrang awa kita aagini kuti indaga kapitali ke ina sigiti jarandenga anamugude idaga kapitali ke I khindi daga ni tabane ado ke se gamne na ku kamati ko probation de hay ya batu nan kuti ke ta ganya kundu ke gona wada ngara sasa ke ogona sire kito onanya hindai tinne be gi maka sasa higa na igo kita ido ya khini ba ne ke no wiye ba bo ke go ken tun ta khiya binne tun ta khiya kulle hari soronga na diga muke igoda aganani mi sikkati ay ke duna igon ci goda gembe ke I wakalla ya garin durun ko I wakalla anan kinan dangi kai gana igo kita sasa ire wa yakinya ke no go togiya ba al jawab onati ya gada kelen ngani jabe nga shafakillahu fawran alla na sahana nganda gidan ya gara jawaye kitte kamma ado watun denjule na'am ko anga da ko mo gobe andan daga igo munna khalas anime diga empaga habalu ko an kawana fahamu hangana le nyakaren procès na nyille katti kompenga atu ge ligo ngamunda de koni ke torinte nyani yakaren nan cuute anna sajande katti kompenga na tora nyi kane kadi pourquoi ngalle men karni wambire meda I don't know why ngor jafa amun mene igu gabe hay kundu way har yagaru kuyo gonu andaga ba yagaru kudu shiri har yagaru ko ga wi gari banan manan ina ko sire men projet nanti maga nyilli katana ni ankelle menga da ho ko nanda nanti ki na da nyangi yanken na kencu garandinia an cakkanka ludiga munya bo ngere se me kende ke fay keta am babu haga dan awanga mara ille ne sasa awa bakkando anki na warwa na mpatu gumenu khana ina tandi roho anda sirondi angay katti habano ko an kawana faamu kada ni gamal lun kay kallu e kakkallu kana to hina kakkallu go gajanni kundu nyani ba man tagamunda aga naga tagamunda kama ga gare membiran tenkari ke to ginten buru angada ko ko dallante ni man nan jariya parce que jaga nya hayanga war jagan denni da anki naran kollon ta ganni war jagan denni dan ne ga na sare anga ma sare halisu alante وسؤال الرابع كيشن غتلني يا هيماتة أمه إمام فاتي علي كدي جدا نغرم بانا يطول إني قد أغوتي بلغا فاتني إني قد تنبيل وجون خي كتا سريغوي كودو أنا كيني ماي أندغا جاريتاي فلم تتعالج به حتى ماتت إمام أغا جاريتي كين قال شي ما غا قصنا فاتني دوباني كين قال شي ساسو akahini ka ima genya iba idigira nyagare kiya na gene ba ma aha kenni kiya tambille mujunai aga sagene katti yali jawab jabe ngene hobe akhi o tuwa hun nenno fahamin nenni arna hinna mahina arna hinna gamaye ti allah hinna yurwande ado silami huren jule wasaniya ngahi lani be kono in kana li malu qad wasala ila yadli ummi fa innahu ma'a tarka لأنها حازته أغلينا بريكي كني أما كتنها خلاص أجاريتا أي كتابة أما جاريتا أي بخيني أم بوفتي أم باني فوفي أغانا خيني خاغنا نغا خي كت إيغو كيبي نابريكي نيغو كي كتندي أما كني أما كتن أما غصة فاتي كن كان نابرو كلنا ساغنا كتابة أما 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 ركمبري والسؤال الخامس كيشو كرغان دي نها يره أتي كمبري هو مني إي ترني غادا غانا غاريني ina dagi garangenga ina daga mesidan no gondi faji ata ko tabani ani tawatte ko sakhiniya itanul lage ame sasike khanne ke buri me khanne ke ngora tunuma igwani ma ya harene kita hoye nyani maga push nyani maga sareti push kwa kenya ni maga itakono kenya liga yondo ida na ro jindi ina farmati folenga ina wanki ifi na kenya hitu mane ma waraga na kemo ko man taraga al jawab onati akhin ngani jabe nga himbe allah gana sahna nganda jawe kam ando watun denju lew kinga na girno an kesho ke ma faamu anna do man yanga tanga fole mpana manay anna fole mpana mana sai e to on kadi
puspus ke ay ba walla manni anga taxunu puspusi maake ɓeedi annano keñangatanga foole mpanamanayi ba ngorno ña famunu mene gellanga nen pointene ganna bogu anna xure kinoy wa sualu salisu keesi o tumundi ña hayere igona sallen joppa biren tiru ñani ragana sallen nogondi ina kora timmandini siginte ina timmandi taxuntan callene keesi o ɓeegi maxo différence ñana baraju naxa kendi ma igada arakannu kuɓenu sigintan jalle kuña barajen nan punonta igada salle ke ku tembe taxuntan jalle ma boyna salle ke joppana sigintan calle ñayi tiru ñani ragana ina kor sikki dingira ganda dingira ɓega sembenayi ina kusa taxuntan calle difire ɓega kunaxa baraje ila hina keñato aljawab wona tanangani jaabe yelli allah gana sahañangodanda jowoye kamma aɗa watuntencu lew nga hillande ɓe ko nanda différence nde kunaxa barajo ku barajo ncu ñera li annaka sallayta jalisan lil udri bawo an paga taxuntan callilo juru ñana sere ɓe ganaga watiya aga taxuntan calli watten cabu ñana ken ɗo sigintan calle anancu ñera baraje de sigintan calle ɗo taxuntan calle i bakkame wore baraje nga minna anga tuna hilan calle adaga serenna ken taxuntan calli hari wattegantanga kadi sente angana kenda bari su sikkana mbarajen taxande ñananda yo kenni serebe gada tewna nahilan calle na taxuntan calli anayi watte pakke lemme sunte watte hohontay a sallenga sahana xa ana sikkana mbarajen taxande ña kitta farlan calle nge serebe gana tewna taxuntan calli wattentay salle kenta sahana qala taala wa qumulillahi qanitina bowonan cigi salle nogondi kenni farlaña watte ñagana kaba aga taxuntan calli a barajen timmante ñanaɗa wa sualu saadu keani keesi o ñerundinga kanati rabibatan inda halatiha o madatali haala ati gan yahanna hunde bireɓe iñi xoorno i saaka tugunne amaxa alhamdulillah i saaka tugunne ke allah nowaari allah kiiti i saaka tugunne ke faati a ñigaɗa kan gabe regana xoɓiiɗa kunkango wa hinnimaxa sinan jaati gabu jakkawa kunkangui keta bama jakkantiya keesio mbagimaxa yereya aljawab wona tannagani jaabe nga rahimahullah birahmatihi lwasia wa jamia mautana yelli allah gana hinne an caaka tugunne key ti allah hinne yurwante aɗa musilmu hurencu lew wa saniya oga hillandi ɓe kon nanda tuwanon panka tuwanon cembengati karabe yagare kange suga maxanga ñana ñagare ña yambange jakkantay haragana wujune garam haraganayi ma konti ɓe gandetu andi jagunu ammi taxundi nantanda ku taxundi hankantay angana kanguyugonu taxundi nda ku taxundi hankanta ñayi anna ku jakkana anda kanguyugonu taxundi ndagana hijitiya hanna ku jakkana ka yambange ñagani ku kanguni maxa nga du yambanatiya jakkantanga de tuwanu cembenna keñako wa maahum limalikiya o ku majhabi ke xarmoxo malik majhabin kahini keñe xallu jaabi rahimahullah wa haliyin jakkante yambange wa inta kassara hari kaye ke ndaragenan qoseya jakkante illa mu yatahasham gellaga maragenan njuri na mooñe wala mu yanwi adama islahiha amma sirondi mbala xullagana nganniya hari kaye ke gana qose meedi a juri agana qose meedi kallu ke ogugo maga jakkanna yammange noxoɓane kotiyayi yaxare ñagaru aga ñiragani qoso niña kanjurangani sagundi ada anniya nantin taxi tagana yenan kunne awa jakkan bagandin bo yammangen toxo mbakki kamma xa kanke gana hari qose dungu ngano ama nganniya nantin tarni ada nganniya haribi yammange ñanay yammangu ñani yammangen toxonga hinnay halas tuwanoy gonu kum maxa awa jabini anna jakkan bagandi yammangenniya i xaari dalilu nun ko kudigamu hilli su dalilu ngana seña kunkoyeran kunne bon taxa gilli mbatten ogu wajegembe konno jakkama wa jabi yaxare yambangenni o tongoñi jennati ke ay yaxare ɓe ganale ha ñagaru kangu jakka anni jakka xo kuntesina wa jabanga de yo sualu thaminu keesiwoye manini ke keesiwo segundi ñaha yere innaha fi safari mundu 15 ama atina tetragunne ña sino tamiro karago
mallaga kiitini sarnon billi su fati ihaɓa kenjudalla fati iwatini malla miɗi iwatini malla wiiɗi ma ken koyni me ima ga daga kitana munguɗo kunga de ke ñahaga xotimaxa birenu ñangana wunu watta ñangana wunu watta ñirawa saharu kitta iraga mungu ñiɗi sarno ku kallenga moxoɓe aljawab onati yaxada keɗangani jaaɓe ngani hoɓe yere rahimahumullah arna hinnan carno ku hille ati allah hinne yirwante aɗa misilmi hulenci lowwa faniya nga hillandi ɓe konno yo tere ndeki muskila ygo hay keyde sarno kunan fato halle tere ndeki muskila ygo hay key tere ndeki muskila ñani kadi lemmu nga latonomeyi ono punki américain aremmu yakidanu ɓenu yakidanu naga yakidanu hille a ngalle yakidanu naga anga nari ka sino hille andarin anga nari kasu hilli sikki anna hille tere ndeki a masibo hay key womin ha awa kahini kadi terneke masibonga masha allah wala quwata illa billahi yogunu dinanga bono sorongiran maga yere islami manu igadaga europe iña christanga sorogiran maga yere islami manu igadaga europe no gondi ida salle ngara lew dolominne doronko hutiye kimbakari tengemme ene kenta hohoy terneke masibo yego hay kadi yagunu bonne ke terra yagunu benuga bono abiyollandi wurtu anani karaga nani hari hoɓeke hete suute yimmeyde francinu ambikinu kuña he ñanan maga yahuɓogo yimmenga haranmogo sigina gani tafsir ga sama drame ñan rahimahullah e taga daga franci a tike gani machallahu la quwata illa wi gani tafsir ga yahundiga men gana xoto nan xoto nan xoto inte har dagana ina fara ñaxeeni nati garange daga tina kedigame wara kundu garange naari walla ñaxamaran naari moɗin tiiɗa ka ñaaga kana ke hiwara kundu ati ha walla ka tiiga daga faranci i delle i tawe yahunu tammiya diga menga yimme sera mantakunte sikkowanciro ñeruncuuti haramogo on day ima ɗume par ce que on est en france on est en france de ndeke ɗigamogo hajji wageya haramogo sihinen kentatu mbaɗama wal namugude hajji wagenu harayamaga mamo jeni ba hayda arna henne sakka misra ken kencu harayamaga sirihinu lasana haydar i sugarano ñaani samanu ñaani i kundo bakkeli xallu kuɗo jajeli xallu kuɗo minna xajide jombogu jallani xallu kuɗo nandagama gori xaramoxo fode bakkeli xanco dingira ke rahimahullah ida kuncuni kacci baane ida kuncuni sumbu baane i kunne drame samanu ñaani haji wage ti haji asa tiɗo xaramoxo sixinayge a gañi franji iganayi woton noxondi ana kala ñarono yaxo kuy i maxa yaxarungal iganati ha xaramoxo ati xa maxi fay ana sisonome ña karni haji wage ti kene kawaye ña keyi en to kuwa kawananken baji wagey nandangen rexare hayini angen xaga kawa sereɓe keta on taxa kengen toxotu ke ngiñegena sere sireɓe mara antaña mene awa terende ke man sibo ña hayke aɗo limunum monoye terende ke man sibo ñani murtiye tirana ɓe hamma ke francine gonda aga sigi habatugu nekkane aɓe o lanti ut aga siginega kane nammaxa tarde wasalika ngahi sikkandi ɓe ko nanna axi yaxare amma ɗan paba fatiye ke antankone mungunu keña xibare ɓe gan ndemana enane won ɗanɗa honne ho hana ɓe gan ndemana nga pikiri hana ɓe kinnanga a famunan dampay ke wuyeɓe kundu ko haynke maxa anna wuyexa huñe anñi mena hayan paɓaɗan ma fatiye ɓan tan paɓa kendalla fati aɗo sanaxa angani ke wuyeɓe su angama kuru i giriba angatiɓa giri hagaña ko anga wuyexa huñay angel simo wuyeke anta hayan nawar har keɓane côté wasandangani saharay angu gelliya fati kotaɓe angu ancondo men bonnoxo ima giri intaxa gilli intaxa gilliya lew serengenga hataga fatiyaga ɓuri manque ñandega annañi wa faniya saabu hillandi ɓe gara wandemana mo gonu ke xiɓare annatu angana sabari ku kallen kamma baraje ganda allah bangi inchallah wa halika hi sikkandi ɓe gara wandemana agañamo xuusu anti fati ampalle ntiman ken kengitu ke yogonunti xalluntu yogonti haɓatu waginu ku wacenti haɓatu yogonunti maɓu yogo sare saxene xaga fatini alloxo warabia saabu naxa tandi ɓe gande mana na suno e ndallandi ɓuru seren fati haldena ndalla sunonga siri maga dangi haqqen noxondi to anon kanna kemmoxoya parce que i kummaxa kembide keta kembete sunoyi kempaga ñaxo amma ɗungeti allah kiite ke ay ngeti kundun kempe xa honne ɓogu yeke
wa khamisa kawede nga ko nannangani a kuuɗo annan gatu golle ke walla annatu nande ande ko ñani komo yakare ndede ko ñani komo yigo komon beto yiba sagonte ko meeɗa sagonna allah ɗa allah huwa rabbu wa huwa lmanu lahu l irada allah ni mara tungani wonne allah sagonna allah aɗa ma famuwa wa sadisa hi tummundi ɓe gande mana mo ngolu ke xibare honne annatu anga wunuɗo an carno ko hilli ɓe nuyi kundu annatu nande an carno ko hilli annan nduwi anna sadaka mbagajiɗa ayam pasi menuɗa andanke wuyey wa sowalu tasu keso kabundi ñaha yere ikinarotiya adira kasunakati a ñame kama arbitan jaatu a ille kata terrang a gañigara koni kira nantigani halla inta ho kappiya mati sino kabigama dangiya halle inta ho kappiya anke jakka kekendigame sakkantagani pompa ñaga bogudang anke mbayatina ankenna ala plakkellankittendi igondigame ñangutini kenkaray nanti intaka ho kappankenga awa aga yille franci tayiɗa mugunandare yakare mundu goronum kamɓe a toxallota ay bane kenda kotaɗo kaygo gare garna ko dangana ida gana hohoka kona haybana ami sara noon daro aɗo yakannunga doome ati pour tagane terreke cheikhi ñani o kara koy mani xi cheikhi ñani aga xara ngundini agar le ñagan ne adamino xontagone bo tontallambo ida ga diga muy ga peranken kadanke yakari munde yaka ida a tida yakari mundu a lenke a lingandama linganda aɗa kosoro nanti hoɓega ama ken koni mere kosoro ñaɗa nanti hoɓegani iga jow yakari murni ke yakari de gima kaɗagaɗa wutu ima gusakuñay a gusi haybaɗo dunayi kunduway bon kembire keta vraiment akada yakara ke kaɓe o tu kadi aka wansahede anda famba masha Allah la quwwata illa ay jawabu natanangani akhi yagaranga jabe nga ngama kebe fahamu anke sho kedi saza ke jikube suku ndam pagada ko anki na kamma nanti awa garna anta gundo tagundi ama kawancara non ado yahannunga dome ma akharle nyaganne farenga kallada maha anamugude ho angama sigilu yagu ke bakkenga ke jikku su kamma magana ho ka hanga birebe sugenti men bayde sugenti me ko ngama hari to ko mbay teras nya kamma fan kenya ngurnu angana hari curay ko mere hangen dati men daga hinga naga curay intime curay intime kenya hagarni sasa ko jellagana sa almuhimmu arwañananna dagati yangenda kuntu kagga jam palleya d' accord angada kuntu keta kagga jam palleya gana xura nanti ku jikkuru anayi keta añimena hayke est ce que keygo wammunda agana saha nanti ku jikkuru way ange ñime maxa keygo wammunda igo ɓeganta munda maxa tamaxi kene xibaren kiñangollunga masha allahu la quwata illa billahi ina hinun caxuli saxuray tirndi tammunde ñahayke iɗite ne ñangaja ite nemma walakati ken qaaro aɗiɗa ñigo ñamarnantani wara adi qollontaako yimmenti allah daña lembana wiidanaka ha hammin taka kellemme kamaka ida duwaw mum ɗo yali jawab wonati jaabenga allah komo yagare ngara hinin komokoɓe gelli kunduwagani tuuge allah kamma anna duwa wakaɓe gono o duwa ganda arna ñaka ñincura arna na wayna ganda arna ngari jaka kiine angamugol ke kiine nangari jaka kallu yagaray agam baske kallu yagaray wa thaniya nga hillandi ɓe kon nanna hini ɓe nugora wande mana ke golle toxena honne bogay andan kinama hariggaja andan kinama magaja andan de neña haymey an kalle kada ken kawana tonguña ko xanaxa ana doxon kiina ganaro ana doxon kiinay maxa safandisi ken nango seti a wara axen banni ki xibare ɓe gara wande mana kerga nanane wondi anna tunantan xibaru kuntan kiina kittendi intan kiinama kittendi indan ñimme sarnon kittendi sire su xibaru na allamaxa masa taala wa thaniyan hillandi ɓe gara wande mana xibare ke honde ɓaka toxenga antatu allah ga xeerin dambe surutini ke halle anke yaxu battara mbugu moxo kundu xeeri suga ke halle anga tuba inchallah hoholta halle ganta xeeri arnaña kundu wa dhalika hisi gandi ɓe gande mana ke xibare na honne boga toxenga andanke moxo meɗa yaxari ngaɓe gaɓe ñakita kalle xare ngaɗa bitta nan cuxaɗi xo teyne nan cuxaɗi xo guburo
maga kinire menna wara lenñi honda wara masha Allah wala quwwata illa billahi igonu tey nun ana kinen pompe nanta ani te nengara ili wara igo kiridoro men kambu mi guli igo kema akalle gareke yagre kalle gare lidoro men kambu ko parce que Allah ganande mam parni no wakita agam parce que kalli garu ndambu dingiranga taw yi gono yande naam wara ben hina ga tandi be gande mana hole ba ke togi kebe kundan ke yagubba igo kana mbattara ngara kundu ke togin denni kambasu watten wa khamisan hi kargalli be gande mana anna tunan dike tambane ya garebe kalli ya gare ngada ya gumba gani abiyolla yutuwa ya garebe ya gumba kenga kitate nenya de abiyolla yutu aggabe nyani wasadisa fi tumuni be garwande mana andatu Allah garni ho waranki naro ite ande ne kenara adu wangare hin ko mo be gelli kundu aga nani Allah garni anki nama tugati hobe angatuwa angana hele nyagaru ngaga maga ha boye onda ko Allah tergati geringa le nyagare ganta harama ga Allahu akbar kabira Allah yaslam lemay hanganna Allah sirem magancha gonda bari wattingana killipa malakanu muharrim mehina awasapen killi mappen wasabi'a hiyorni be gande mana ke gibarna honne bagay duwa ngenga bondi ado Allah hen gonge wasamina hi segundi be gande mana annaka lesi melaga anna dagalli watasi'a hi kabundi be gande mana ndimi lebun tan tagayenga ya gina karanda tama ko sanda anta jugumunu sidantanga masha Allah la quwwata illa billah jinnanga tendanga anjuno mana kubel kundum bagadi ko est ce que yaruntadi ane kugiya igo wada makum mundu ange ngadange ho hontan anki nani ta andande nengare me adi maro ama ta nan gollon ta ganyi mera agada gollon ta ganyi men Allah wi kamun Allah barakendo Allah horomanga lebun tanga nagasiyen tanga anyakini makasuno ona hinto ko Allah maka c'est vrai golli toginde nyani ado gibare be gande mana ke gibare honne baka togenga junube ga buru amma ga ira Allah ga nadu agabini buru wa su'alul hadi 10 keso tamun nim pay ado banandi wa su'alul hadi 10 keso tamun no banandi akhi yagare ati tagu kinem balle sino tamiro bane agari tang ala yagare tan yagare kahiya kemma ga tore agusa kenya gare ya hasiya gadi igamo ko be menatu ido nyaga duwawa al jawab wala tan ngani jabe nga akhi yagare yelli Allah ga nanne waynya nganda na waseyna nganda ke xibare be ko namba konno ali janga nara ku ko nandalla ali janga nara ku ko nandalla ko ni ndaka jammana yaho ndaka kesunu ndaka nene ndebbo ko tinay gada ko nganta haramu nan to kundi gandambu konno maga daga si mallahi yaqulu nyaba gandini ma siketi ndamu na yaqu bagandi serega na yaqu bagandi aga banga be toro nyananda angana yaqu shirondi yani baraje nganda angana yaqu rondi yani baraje nganda ko ku gana kenko tabe nanti ki nanu ku halle tare sino tammi sino segi sino tammi tamudo bane atintari ni ga makahiti kita yugonu haya gina maka terrake me kusante keta kembayre mun charna aga yagarenya hajunna lemme nan koto igon yugonu ganai kadrun kita ina ko tiri yagareke me wara sino tammido bane ke ha makara sebe gana ha makara nganari kara genju khuro nya ko nyakal keta ke awi jahay ballanga anke mpaka kerewe ane gia kebe ga buganga halle akem maka gia ndaganga anani akem palle dugunde ke anda kenchabo kantan kare ya garinga bede ya garebe ga tawo kine mpalle kantanga karai aga benni bu aketa nandi serna nyako mbagandi akote akonnen kote keta masha Allah la quwwata anyi mena kiki haykatan sino tammiro bane kengari kemmantugati ho hoy agandaran daga ho sakan kamma yagaruñu suge konno ganni kembire gambe o ku bang igatini goni jambande yagareñu tungaranke amaga mugudo ke digamede sugeñene ka keni ko hen none ñade igoni jambante yagareni tungaranke igoni jambante haragane igon cu heti jambante haragane yagaren ka su he tungarange bo horu yagini habande be ñaade ka en general igo Allahu akbar kabira ajima
amari yigoɓe ga hillondi yigoɓe ga hillandi ŋutu somme ganta bakkanga allogo mo ku dambunde nana ko kadi kamañigu ku kallo goro ko kentelligoto ko kengoto hooti gati lemmiɓe ganatologo yakarunnaga ama fayi ariŋa tingallugoregoto awo tagarna ana ko pinéa mamadou wiye kawaxala message ngariŋa ati igo anna walla o ku ana ko mañimme ana ko endi xa toaxo gantali xa aɗo a kengani kamañigoɓe nganna kenga parce que a kenni fagisigumeñe noñi franci minga bag ngana pare xasi su walla fagisintatugan nana raga base bureau naraga tigabitidindi nati hey tangara geero koy da dala simma ti an komoygo nangere aɗa xoɓo essentiel kama ñigoɓe gana kundu an kanna kenga naam wa sualu thani asara kesu o tammundo illandi ake yagare ati muye kama aga bakka sadika se gambi ati sallenkota yagaru ku ma kalimoye maxa katta igonga de sallenkota allah ma salli xoore yagare na pare sallengana konto anna kiye muma ñanga toroxo toroxono anga toroxo toroxono jabi katte tulle namugude masha allah wala quwata alle min xawa maxa ken xa kamma sallenkota angana pare anki nantaxa harambayini iga kiñe ke mbugudu a lew nandaga taxo ga laq ngorang axa yaxari ko a parne kinano kuwone est ce que ke moxon nam men xawa nan xaw ma kalima yim maxere katta igungal jawab wonati yaxara ke dangani jaɓe nga angem baga dambi igu gabeya huñammu angem baga dambi igu gabeya huñammoyintendi yere igu gabe yaniga ke moxo yana igu ku tartibindambe be guyugonumaxa ina xaren payini hajungana yaxunga haqqati beya harandangol ñañiramu ay attayentungiya i kummaxa parencu ha anke mbaga pare nan nduguta a hajunganga haqqati keɓe yaxunga de igu gabe anke mbagada igu gabe ñasommen ko kundu yerenu terranu ku igo mbay bakkam maxa faranci sallenkota i harni kira foyenga madamum danowa axa haga pare a ñana a tuli a ñana aɗa combe mbarandi a ña allah ma salli xoore ka taxu andankoranan masala xana waraga mini doome xa yigonu hari ige wucce denne simmana xu ini xasana bakki compondiya yaxene xugama pare xadi ona xo koñida igana pare ona ñaxo omi wari vraiment ke anke mbagata tongoña ko kundo ke tooli ndeña hay mene golle harampare heti ke lew hoɓe gadi ngati ke heti golle harampare ngara ke ngolo saabu hana ɓe yagare ke parne anke ñigo waɗa anke mbegana kine anke ngama hay kete kona hayni wasaniya hillandi ɓe ngati ke heti golle sireyi allah yimme sunnanñamina mamandinan kufandi an kagu ñagare ngana pare keme pare mogon na men nan taxu anna hay annan kaway a añiramum xa ken dallaga malla hen nan mbayni siide ñimme adi hinaw ntatuo no vraiment ngananga yaxaren xaga leqa ñimmenga mo marame arabada ke jafe ke mbayini haranga ku sangantan kono wallahi ku xenne yaxare ndiya xance mbay dangine aga xo mukku yaxarenga taxu est ce que golle ñani ke haga tambi a ñaada a tuli a ñaada aɗa jabengatu anna ñaada annan kawagolle key na haram baroyentuyi ndeyi an bagada mama kundu maman nden ni allah sunnañay wa sali sa isi kandi ɓe ngati kemoxo maña naxaru ku haayi nan kawi siroyenga nanti tulle ngemu nanti iramu ngemu ana ho tallan kappa maxa hata ɗum a seye ñayi aɗo contaniye salliriye animoxo ngemondiniya yaxare ya tampintel ni har yaxare lo kiine ngana gaja sallen kota hara ganañi aɗo kiine ke an ŋujjamu gantinaxa de man pareya de ke suwaganta munna soronatu nanti howiɗo kiinen naxa waraɓeyan sabunaxa tandi ɓenga tandenga uygu oɗange golle maña sallen kotan xawa serendi kagu ñaxaru ñantaxu xana masala xana yige yaxare na pare ani dorko sirincu rondi masha allah anay xana masala sallen kota xañana hay sas yaxaren na pare doro keɓe gana doro concu ho sire
ana bagandi waxandella sili ana rondi ani garanke xaren xii sallama kalloga ana turumuxu ɓega lingada ani sennaxa xoton londi ani tarangodon londi ana jaben katu ana kalin katu masha Allah wala quwwata illa billahi ana daga taxu salondima huturo igonta hari milti bane xulle ñanaga hayini anta kawanayi adanta masalanga a est ce que kenan xawa et pourtant serebe gana lebu wari yaxarenga kenna konno serebe gana wari yaxarengama seno ana konno yaxare keɗangama mulle a konno soronda igon ke yaxaren panake vraiment no a mexente ñano kundanke a tuuri anga tampagara keeko agana seno ken xa ko golle heti kee de oygunan xawana keke ngara leew ana courage ñabaka yaxarenga iyo wa thaniyan walla wa thaniyan gi nga hillani ɓe kon nanda hoɓe xibare ɓega honne baka yaxaru kumaxa kego oɗanku gollu tooxe oɗanku gollu tooxe ange mbara probléme ñarti o nga gatnagen li xaranu maxa rek nga takke nandi ke yaxare ken nanno biragawe njeyi ɓeƴina meido ke yale salli ngoto aa anda taxunu kappoy an keri ngata ngem baga wari igu gade ñaso men yere nga hillandi ɓe nga konna xaɗa hoɓe gara wa honne bakka yaxarun xamaxa ke tooxenga honne a toxon kadi de masha Allah wala quwwata ho hana annatu nanti kibaren nañi yaxaren ɗo kinen naxa baren kamma ke ñangotoere igon nañi awa kawananga sallen kota ana taxu axana masala xa tiga xusiyen dano ken taburonta ke igon nan cigiti yaxare ke xaquncuwi lew a maxan toña ke ñangoto ke ngana simme key bane kene honne baka xamaxa tooxe keya wa saniyan hillandi ɓe aga honne baka maxa ke tooxeyi ke moxom pasangunta anke ñaxarena ñikkine gantang ange mbaga message ñawarenke sasa xana pare kinan kune ntaxa xayini yaxaru ku ɓeenu kinanu gantimaxa kullawa ke message wallo kuwa axaytan nanti way ñimmu an pasangunta yimmuyi megantanga wa salisa hi sikkandi ɓe ga yaxaru lemana na honne bogo maxa ke tooxeyi ke moxo ɓe kundan paxa kolno igungantaxa xayin xa gana pare sallen kota ken pasangunta butte nanñi andanaxa salle keɓe to mumancu buttengana andanaxa haranganantiyen kambo anta saxan noxon waraɓeyan hinaxa tande ɓega yaxaru ndemana na honne bogo ke golle toxenga ina tunanti ke moxon pasangunta igu ɓenuga hari balla tulla musonkinnanga khamisan hi karagandi ɓega masha Allah wala quwwata illa billahi yaxaru ndemana iga mugunu ke xibare ina tunanti ke moxon dambe kundu ambasu watte kibare ɓega hi tumuni ɓega yaxaru ndemana anayi masha Allah wala quwwata illa billah iga mugunu ke xibare yaxare ɓe kinaga nani aga kawandiniya aga fatawa bagandiniya fatawonu kuwa gana kaba ke dabarni fatawonu ku baraje awa yigo kedi yaquncuda wa sualu thalitha asara kani kesuwo tammundo sikkandinga yigo ke kesuwo ke amuri hon genna ɗo wata tibabun kannen xarange madaga mamadaga na tibabun kannen xara ɓoyde ma mukkinke ngatina awa ko gannin christu yiga ñikkanna hohoy tibabun kanne ke xarange ama sibondo kita tibabun kannen xarangen daga walla madaga ali jawabu ona tandangani jamenga tibabun kannen xarangen daganteñana wara kenkoɗo dalli hana bo tuwaxuñani wa saniya hillanni wogani xanne ke xara musilme ona mun naxa ñakkitata wa salitan hi sikkandi o annankatu tubabunu ko xilli katta da'awanga a ñangi xannen muku waraɓeyan sabuna xa sandi kuuɗo ona yontondi bako sariyan kamma igana gare ɓe lappe o sariyanga o ganti xannen muku i gare ke o katta kommila kammoxo wa hamisa hi karagandi ɓe gara koyna tubabu gannen karange honde saybanu kuyogo munguɗo toxoy ke yimmede annabi gara xey adaga alyahudiyan kannen kara ka on tan kutanake nan jiho tubabu kannen karangendi buru kenni xataw xoot ken danseñe walla nan kusaya xotondi arabin kannando sariyan karangenga kenni kanu hoña wa sualu rabia asara kesuwo tammundi mba aduna xatandi misidu hille ani kara misidi ikkara ide ɓenno wonde misidi baneke iwa juman callinadi misidi baneke inda juma sallinadi
igana sadaqanu ɓeenu kahume mi siri bane keɓe ganta juma salli nadi igana sadaqanu ɓeenu kahumeyi idagana ɓeeri juma mi siide keɓe juma ngar salli nadiya inaro juma ke kesinde ken muccen paga dalla honne kundu iga ken moxo ma ken goota igara sadaqanu ɓeenu kahume igadaga kini juma mi siide ke ti ayi i kuntaragana immenaro mi siiden kesinde kene gara kesio ke riiti atiide ɓen kirisagunni ke amaxa france ke golle ke maxa itti ke golle ma jom ke hay fitna ñaaretini kundu iki xawa kanna fitnanga pour kuwayiga maɗuge xasini kuragana koyigadema ñanamo xoore sasa ke mina xasini kuraga idiro juma ke sindi kengandayi ina kutuba xarangana kinia ina limame kinia masha allah wala quwata ina dungimaxa ixana sage juman jallini aljawab wonati axe keɗangani yogo haɓe kono jaɓenga nasalu llah an yuwaffiqa baynakum oɗo allah ñaga aynamaxa gemmera xanaxa cheitane naxata bakka xana wa thaniyan nga xillandi ɓe konna nanke question la adunnu annani aqdiru an aqula fi hada cheyan majigadi ngarawo hoga ɓe konnanke question de ɓo ke hay muskila ñay aga xaɗa ɓiɗum gonnaxa lantarno kendi ntamanatay a girimo waxeni mo xontatu wa thaniyan saabu yillandi ɓe ngatilanta digamu ke kamma siri karabane ke ma digamu imimo xonko juma miside ke soro imimo xonko ntatu hoɓe gani igada naɓuru ku sagandi xoangara komoxoɓe axa suñu naɓuru ku kinni yay axa misidu lemme ke naɓuru i sadaxanu xañi kinni yay iniro juman kesindi sasa iti ayi igara ñaɗo hoɓe ntatu wa thalithan hi sikkandi ɓe nga konno ankenga togo sasa iganta kendi su ina almame kina xay ina xutuba xarangana kina xay ina dunga xamaxa xaxana xami side xana xa juman calli axami siden noxondi est ce que lawa ken xa konno nanta ken xa konno parce que ngexeti xa deɓe ke ngara komoxoɓe nta xa deɓe ke raxe yimmetu xaragane nga xa deɓe ke raxeetu mbeci deɓugume deɓugumuña gullu hay ke axo sire axa terne kata deɓugumuñay aɗo alimaminu xa xo ngenanti kundu ima sirondi in xawa xa walla xana xa xutuɓan ndabari xana xa alimami ŋutu mbay jewno a kendi de lojuru ɓega noon datu ange ñaxaga digam xibaru xutu xatande suga noon datu siren xa katta digamunu honkama keɓe anga tuwa wa soalul xamisa asar keso tamu ndokoragandi a sire yaxarego a yaxaganimaxa aɗa posine ñaro tey nelle muñigande ndigada yiga fonu kara walhamdulillah allah kiitu honu makkara ike woni kende xaren qollontaxa yimmendi ide ɓe ngalimami ñaxaga boguɗo ke ñaxarey nandiyo muru ni xoxonen nda ka i kallungoran xañide ɓe ke alimamin xaari itada imam anken xa yaxari bega kiita barni an ngalimami mannan xawa ke murunu atatama harame iti woy me haragama harame sinelumangata kenken kande ada mundi almami keɗa mundi xoxonen nda awamaxa ko ke andila sama ni jagali ni ibirti parta aljawab jabe ngayre akhil khadi ahsana jawj anda sinon du buru angala ke gale gollon ta ga yimmen sere kallana tenna ko gorjam ibina muccun posnel le kunni ganden no gondi tenni gol golle tenna ko he qawya gundo fingunyal jinte warinte ngutu walla te warinte ajogoto inne posnel ngutu aro lemmenga jinte ngutu a jogu ande nellemme kenke so wonde mirna nandallah anda famba nimina muccinne malaika ne ima haru hoda bari sega kunya xanna mo gollon ta ga yimmendi on danjira gen jello mo talibo on ka hangay lande ma gollo ngutu ke on danjira gen almami ke be ngata la hamur ni ko gonenda tayyib almami ke to ngono jama harame kha angarinya surtout sumpunga ndana amata ngallu ngoranyan an kallu ngoranga da yagarebe wara nan da posnel no ite nelle mun iganden no gonde an genna kemmundu an ko gonenda mangi dada o mata harami de kha keta masha Allah la quwwata illa billah wa su'alu sadis asara kesi o tammunutu mundinya hayke akhi yagara ti yagigo yegoy iga yagigo kebe keta so ki khore nyangare igo kedi sara non nagadi battenga
bo sarno kuɗa keya konantana fowti keɗi kundi awa kentorangi kamma de igo kemaɗingi wallah yahay mi saske wutu yahay faɓan kaña qima dagati yaxum bakkede xa yaxum bakkeña hay kelum parce que i tampi igondi sarno maggemu idi ke maggemu iyonkin gorlaxa xiyana yaho njaɓe mbaneya dukku igana ke yaxu bagandi gelli junubu giyama junubu gantiya mantilemunu kuɗangani haragane kesio ke gal latu kullagi jaabini ini jaabi karmay xorti aljawab onati axi yaxara ke ɗangani jaabe nga oɗa allah ñaga arna tora ke bogan kamma aɗo hammi ke ɗo xammin no suno wa sani ha oga hillandi ɓe konno on tacini a ñaxum bagandi on tacini maxa bagandi xowotuke a ngana ke yaxu bagandi a ngana hinin komoxoɓe ge likkunduwaganay junubuntanga bo tampiye ngabangamma xo a ngana komoxoɓe sikkandunomaxa min na ngana ke yaxu bagandi a nga igon naɓurun caganay ba manti saganay alzahiru anti saganay bo tora ñancigi a ngana yaxum bagandi uma famuwa naam tora ñagan kamma ke a ngana yaxu ke bagandi junubu pakkille men tanga haran xasinu ahaɗigo ki xasinu amaduru way sagani sariyankaranga wa sualu sabi asara ke siwo tammundi ñani ke aɗo ñerundi atida mogu jarunga namogu tuwanonga tusuiga atini lemmen ciro yen namamaxa lemmen bono yen namamaxa walla lemme tambonimani ko yaxarengana siro tan aren men cironoa yaxarengana bono aren men ta ñana bon iki xa igedama mugu tuwano yegoyi musa ɗo hadara hibare ke qur'anati wa kana abuhuma saliha lemine ke haɓale sere sire ñayi keñani ke allah gara tanga sarno ku halle est ce que sarnan kengana saraygon kengana siro lemin lemmun dañanara ke andi jagali aljawab onati aki keɗangani jaɓe nga hagañako angata ponge ñawarin kane ponge ponkote anayi ponge ɓe nga koñi dangini allah gana ɗuge dangini ɓe inchallahu mi heɓay lawoli si allahu lando jaɓi ona killenkitta oga dangini ho hana ɓe nga ko nanda qur'ana gati lemine keɓe haɓani sere sire ñaani andamani famuno sere sire ñaani saxe ke gañi galli ganna toro lemme ke wañana lemine ke haɓani sere sire ñaani saxe ke galli ganna lemine ke haɓa toro lemine ke wañana anta ñana kadi qur'ana gati ya haɓani sere sire ñaani on datumana anaro silami ñaani ba walla anaro jikku siren karaña o ko waɗigame ke hay silamino kuwa kamma anda famoa wa thaniyan nga hillandi ɓe ko nanda sikka suntayi saraygon kagana siro abattenga tokol lemmenga kaga bange ɓe alhukumu daima lil aglabi la linnadiri kiiten gabana ona kiiten kinni keɓegan gaba ñana on ta kiiten kinni keɓegan ta gaba ñana yagaru kumare ni ya kamma sikkandi yagaru kumare ni ya kamma igu kuno yagaru ku amarana yagaru kugan yagaru ku otini kuñ agabanga ɓe otini kuña sinciro walla ma par ce que iyani mare fono waraɓe an hinaga tandi ɓe nga kon nanda nandi yagarengana siroare muncironowa kencabati ti jaraɓi nde ñaayi krisunna ke ngariya anayi tabane fe fillo fe sukko fe a konti manga tambi yagare suga tampina mbittena ñaani are mum mbarakine yagare suga sangati kinena kinellagana toñana ɓu tembi nday galiba ke ñagarre munta ñana diga muku hillente me girndini de wa sualu thamina asara keso wo tammundi ñani key aɗo segundi a timmel email le mo ɓe nuɗigañi domen kara iga tugunnako nogondi billa ga terne sasa i su tere iha walla sasa kuñugonu sarano ñaga message ngalliya lemme dorogoto ndema anna honne kayinda ngamogoɓe hari goro jon ko anti maga ana yire mun ka hay afri yire mun ka hay terrañay de bane kendu wiɗi kumpaɓa iti kumpaɓa haɓen tay i sikkamani ma keñaña sabuyiba kunkunga bari halle hayini haɓay ma kalima womaga yere limunun dankemo gondamɓe senen nañi terranga an paɓanañi hari gorojongo aljawab nati jaɓega naam kengadi siria gabe par ce que limunu kuyonugonaro europuta imungunu saranonga arno tanga yo kappalle muruña hayɗome
iɗo tubabu yagalle iɗo tubabu yaga nam paramparu hoɓe ga ken cabunu leminenga naro Europe ana ko samanguɗo sarno billiya anta xeindini anta sere téléphone anta walla ñaxe ñimmedi saabu hana ɓega ken cabunu baraki mbalaxu lemine ɓeganayi allo Europe no gondi ando barake maro ando sarna barake maro ando xoramoxo barake maro ando xiise barake maro an kennange ɓo sahaba nga xotenni ɓuru wasaniya saabu hillandi ɓega ken cabunu allo Europe no gondi an kusamogo karay lew lemine ɓegana leminallo sino tammi tammuɗo karag tammuɗo sikko kello Europe mallagana xa dema wasalisa saabu sikkandi ɓega kemoxo sabunu leminen nan murti an perdi an mungu karay lew kapalle mburu waraɓe a sabunu xa tandi ɓega ke sabunu agaro hallo Europe andala to ɓakka soronga aɗo soronta xame seeda machallah a kengati yimmeyta darni foyey kesi meñe xanta walla baade xanta walla ke mbaga yoleya kundu sabu tana ɓega ken cabunu karari mbalaxu agana sino tamiña mari kara anke mbaga mungu o an mbaga munguɗo kara hingade angari kara tasu ando ha micro mballagan angari kara tasu ho kappantu axunga sabu tana ɓega ke moxon namme sabunu serennan munguɗo karay saha ñani saha ngamaxa a wattengana geliba a simmene karaya sabu tana ɓega ke moxon namme sabunu leminenganaga arowe Europe no aɗa ɓilegaɗo Europe no amamare ida warati yimmee tingana Europe no gondi kuña hay ñanata tunuñen toxonga fangandeygana yo sabu tana ɓega ke moxo sabunu kalle munguye sabu tana ɓega ke moxo sabunu na munguɗo mi sidenga aɗo dinandunkonu wa sualu tasi asara kesio tammundi mbaɗo kaɓundi ati i haɓadi axincu fatiya waccayla hina gueɗeña soxo iɗangani awa sahalaba ko gedi bane ke ina sogo sadakatun jariya ina ganniya isoro hilli suuɗa aljawab onati jaɓen rahimahumullah arna hinne an pabaɗo an gaxingati allah hinne yir wonde aɗo silaminin cullew naam ko silami hunun cullew naam awañana bidalili qawlihi annabi ga jaabi kisega annabi kamma innama al amalu binniya an gaɗa gedi bane sogo anna ganniya huru baneyaɗa a kiñanayya annaga ne huru hilliyaɗa akiñanayya huru sikkimi a kontimanga tampi anniye kenta anda o toon wa sualul ishruna keesi wo tampilandi ñahayyere farlancalla nogondi mi siiden nogondi gacini on garimi yogoni kunga makkori ni tandoro men cagu an tandoro men kamma anna surandi bakkure ina karnday anna surandi bakkure ina karnday kemmogo vraiment ni ke bittana aljawab wona tanagani jaɓenga sappano kunogo nan karime sunna ñaani okun kun nankarime tambe kon nankarime tandoro mun nankarime ken kahini gelli sallin cunnanu ñaay xana na tandoro men ke a wañina kaman pamu nana karindanga sirita angen na simmalahi ini tandoro men ña saxan tandoro men kamma majigedi serewa ken ken nabarni nan tandoro men jagunde an kapalle man tandoro men kamma itoni karndime ya kima toni soxome kamma xaygonu xaxo sempeti hohoy nantangan tandoro men karndini anda karnday ida boga wure anda karnday ida boga wure ndakaɗa ankenga parce que ankenti ketini ini itandoro men ña sakkan tandoro men kamma kenkengana ay tongu ñanan maxa yogonu nan tandoro meke karndi tandoro meke yin daɗungene ndatu kengani hoho dambe i maxa barakenga kenni sappa ke amoxon nantalangota adamadamona karime sappa nañoro kunkun nañoro tandoro mun nañoro setane na wase loraki tomaxa arnoge munni sahaba wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum al